يا مظلوم ما يا مظلوم ما يا مظلوم बहत्तर अलम की ज़ियारत और मजलिस का प्रोग्राम कोई आज नहीं है, ये पिछले कई दहाइयों से हमारी फैमिली में होता है। हैदराबाद की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के साथ हर मौके पे हर वक्त उसी तरह से खड़े। सालाना मजलिस उनके बड़ों के टाइम से चल रही है। खुद मसूद भाई को इंतज़ाम करते हुए 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। यहाँ पर 72 अलम जब देखे तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि मौलाई तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। कत्ल हुसैन असल में मरगी यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। नौहा है, मातम है, दिलगिरिया गुनाह है, हर लम्हा हर लब पर एक आहो फुगा है। रहीम, ये 72 अलम की ज़ियारत और मजलिस का प्रोग्राम कोई आज नहीं है, ये पिछले कई दहाइयों से हमारी फैमिली में होता है। मेरे वालिद साहब जो फौत हो गए, उनके ज़माने से ये होता है। पहले छोटे पैमाने पर था, लेकिन अब क्योंकि लोग मोमिन जो है वो ज्यादा आते हैं, तो इसलिए ये आज जो है वो बड़े पैमाने पे इसको किया गया है। आज मौला सज्जाद की भी शहादत का दिन शुरू हो गया है। तो हमारा ये जो है 72 अलम वैसे तारीखी है, लेकिन जो है इस मरतबा ये इसको बड़े पैमाने पे हमने किया है। उसके साथ साथ जो है वो लेडीज मजलिस की भी हमारी तारीख है, वो भी बड़े रस्ते से हमारे यहाँ होती है। आपको आवाज आ रही होगी, अंदर जो है वो मजलिस हो रही है। मोमिन और अवाम जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है, और इसके लिए जो है वो न्याज का भी एहतमाम किया गया है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में जो है वो अमन कायम करे और हमारे अफवाज को जो हिम्मत दे, पाकिस्तान की हिफाजत करें। पहले भी उन्होंने की है, अभी भी इंशाल्लाह और करेंगे। और आप लोग दुआ करें कि अगले साल इंशाल्लाह इससे भी बढ़कर हम जो है वो न्याज का एहतमाम। हमारे हर दिल अजीज़ मसूद इकबाल साहब जो कि रिटायर्ड एसपी हैं, उनके घर पे सालाना मजलिस होती है। और जिस तरह से आपको हमारे हक परस्त सूबाई असम्बली के मेंबर साबिर भाई ने, साबिर कैम खानी साहब ने बताया कि 72 अलम की ज़ियारत है, और हैदराबाद की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के साथ हर मौके पे हर वक्त उसी तरह से खड़े। और आज से नहीं, सालों साल यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं इसकी, और इसका एहतराम भी करते हैं। और उसी हवाले से हैदराबाद के तमाम मतलब मैं समझता हूँ कि चीदा और बाकी मतलब एक नोटेबल्स ऑफ द सिटी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उनके घर के ऊपर आके इस मजलिस को अटेंड करते हैं और इस मतलब ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हासिल मतलब करते हैं। देखिए, हैदराबाद की एक रिवायत रही है कि जो भी अयाम होते हैं सब मिलकर उनको अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। लतीफ़ाबाद नंबर 2 में हम सबके दोस्त और हैदराबाद की एक जानी पहचानी शख्सियत हाजी मसूद इकबाल रिटायर्ड एसपी पुलिस जो हैं, उनके घर पे सालाना मजलिस उनके बड़ों के टाइम से चल रही है। खुद मसूद भाई को इंतज़ाम करते हुए 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, जिसमें 72 अलम की ज़ियारत करवाई जाती है। ख़ासतौर पर मशहद से जो है कदीमी अलम लाए गए, उनकी ज़ियारत करते हैं। यहाँ पे एक ज़रानी मजलिस होती है, और फिर ये है कि दोस्तों के लिए और जो आए हुए ज़ायरीन होते हैं उनके लिए हलीम का बंदोबस्त भी होता है। असल मकसद होता है कि इन अयाम में सब बिला तफरीक शरीक हों, सब इसके एहतराम में साथ होते हैं। और हम ये समझते हैं कि हैदराबाद की ये बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है, जिसकी पैरवी हम सब भी करते हैं, उसको जारी रहना चाहिए। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई की, मसूद भाई की, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। एज ए टिकट होल्डर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है। वुमेन विंग हैदराबाद की मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेडीज विंग की। और आज यहाँ पर आकर मुझे दिली सुकून मिला। जैसे ही मैं एंटर हुई तो मैंने यहाँ पर 72 अलम जब देखे तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि मौलाई तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज का दिन बड़ा दिन है, शहादत का दिन है।
اور اس حساب سے اس نسبت سے آج یہاں پر ایک مجلس انعقاد کی گئی ہے لیڈیز کے لیے اور نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے جو ہمارے مسعود بھائی نے یہاں پر کیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ دیکھیں ہمارا فرقہ ایک ہے اور ہم اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے 40 دن ہیں 12 ربیع الاول تک، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس عزاداری میں اور مولا کی ڈیوٹی کے اندر شامل ہوں اور جتنا بن سکے اپنی پاک بی بی سیدہ کو پرسا دیں ان کے اولاد کا، اور اللہ کرے کہ وہ ہمیں بھی قبولیت میں ملے. میں حاجی مسعود اقبال صاحب کی دعوت حلیم کی نیاز پر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. آج مولانا سجاد صاحب کی شہادت، مولا سجاد صاحب کی شہادت اور 72 علم کا جو ہے آج زیارت ہے، اس حوالے سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی مسعود صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں آج یہاں پر مدعو کیا. اور محرم کے حوالے سے میں آپ کو یہی ایک پیغام دوں گا کہ محرم ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور ہم شہداء ہمارے ہیں ان کے لیے میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں اپنے خالد صاحب کے ساتھ جو ہمارے ڈویژنل حیدرآباد کے صدر ہیں ان کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں. اور سب سے پہلے جو ہے میں سر کا ایس پی صاحب کا حاجی مسعود صاحب کا بہت دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا اس نیک کام میں. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ محرم میں ہر دل جو ہے وہ سوگ میں ہوتا ہے. ایس پی ریٹائرڈ مسعود اقبال صاحب کے گھر اس وقت بزنس کمیونٹی اور شہر کے تمام قابل ذکر لوگ جمع ہیں. یہ حلیم کی دعوت ہے اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیارتوں کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے. ان کی فیملی کا یقینی طور پہ 40-50 سال سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ شہر سے لوگوں کو جمع بھی کرتے ہیں، اور اس دن کی یاد کے حوالے سے نظر نیاز کا سلسلہ بھی ان کے یہاں 50 سال سے جاری ہے. آج جو ہے یہ مولا حسین کی نیاز ہے. حاجی مسعود اقبال صاحب جو ہمارے ایس پی ریٹائر ہیں، ان کے یہاں پر 72 علم کا ایک تابوت کا بھی وہ نکلتا ہے، اور ہر سال یہ مجلس بھی ہوتی ہے اور نیاز کا اہتمام بھی ہوتا ہے. اور حاجی صاحب کی طرف سے آج بھی مختلف شہر کے لوگوں کو، مومن کو دعوت دی گئی ہے. نیاز امام حسین ہے اور آج شہادت بھی ہے، اس حوالے سے بھی یہ تقریب رکھی گئی ہے مجلس، اور اس میں مومن زیادہ سے زیادہ شریک ہوں گے اور ثواب دیں گے. میرا نام شعیب ملک ہے اور مسلم لیگ حیدرآباد ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں. آج ہمارے محترم عزت مآب ایس پی سابق ایس پی جناب حاجی مسعود اقبال صاحب کی دعوت پہ ہم یہاں تشریف رہا ہے. ان کے یہاں پر ماشاءاللہ سے کافی بڑا اہتمام کیا ہوا ہے. 72 علم کی زیارت ہو رہی ہے اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں برکتوں سے نواز ہو رہی ہے. جو کاروبار جو کام کر رہے ہیں مسلسل جاری ساری رہے. آئندہ سال اس سے بڑھ چڑھ کے اہتمام کریں.